डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं ज़हूर अहमद शेख GMS कोगलूसा से। हमारा लास्ट टॉपिक है आज एडोलिसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस में 8वीं जमात के लिए साइंस सब्जेक्ट। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मीनिंग क्या है, मतलब क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने इसकी डेफिनेशन दी है व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज पर दियर डेफिनेशन ऑफ हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑफ reproductive health is defined as a state of physical, mental and social well-being, physical, mental and social well-being of a person in all matters relating to the reproductive system at all stages of life। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि इंसान जो है उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल, एक इंसान रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी तमाम जो फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेल-बीइंग है इंसान का, मतलब फिज़िकली वो ठीक होना चाहिए, मेंटली वो ठीक होना चाहिए, उसका दिमाग, उसकी फ़िज़िकल वेल-बीइंग मतलब उसकी फ़िज़िकल जो है फ़िज़िकल ऑर्गन्स है, या उसका मेंटल है या सोशल वेल-बीइंग है, अपनी सोसाइटी में उसका रहन सहन जो है वो बिल्कुल इन ऑल मैटर्स में वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, स्टेट होनी चाहिए और बिल्कुल सही होने चाहिए, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दे आर ऑल रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। जब ये सारी चीज़ें एक इंसान में, चाहे लड़का है या लड़की है, ये तासन फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, सोशल वेल-बीइंग, सोसाइटी में वतन बिन, ये तमाम चीज़ आसन तम सही, तो इसका मतलब है जो भी चीज़ इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगी वो बिल्कुल ठीक होगी। और हर एक स्टेज पर हर एक स्टेज पर उसका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये बिल्कुल ठीक होगा। तो इस स्टेट को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, अम खतर से ज़रूरी कि इसके लिए कंडीशंस हैं। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, लड़का है या लड़की है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, इन ऑल स्टेज ऑफ लाइफ बिल्कुल ठीक रहेगा, बस अच्छा रहेगा। तब ही रहेगा जब इसके लिए कुछ खास कंडीशंस होती हैं, इसके लिए वो ठीक होने चाहिए। तो इसका मतलब इसको गुड कंडीशंस जो होते हैं इसके लिए, कि ये मेंटेन करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग एडोलिसेंस जब आती है, जब ये प्यूबर्टी आती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, तो उस स्टेज से लेकर ऑल स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमेशा रहते हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन अच्छी रखने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, ये इंसान एडोलिसेंट आए, लड़का या लड़की, अमिस पज़ बैलेंस्ड डाइट खिन। बैलेंस्ड डाइट में क्या आता है? बैलेंस्ड डाइट में तमाम न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स एंड रफेजेस, वाटर, ये सारे आते हैं। तो इसके लिए इसको ये चीज़ें ज़रूरी खानी है, लेकिन क्या प्रॉपर अमाउंट में खानी है। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में खानी है, तो जिसकी बॉडी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इसको तमाम न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन्स। तो विटामिन्स बहुत एसेंशियल है। कैरेट्स खाने हैं, फ़िश खानी है, दूध पीना है, अंडा खाना है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो ये न्यूट्रिएंट्स उसको प्रॉपर अमाउंट में मिलने चाहिए, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका बैलेंस डाइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक चीज़ कुछ मिनरल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल आयरन है, कैल्शियम है, ये पोटेशियम है, ये लीफी वेजिटेबल्स में हासिल होती हैं। तो लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप देखोगे खाने की चीज़ में, आजकल लड़के लड़कियां चिप्स खाती हैं, बहुत गंदी चीज़ है। उससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी असर पड़ता है और दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है।
تو ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے پرسنل ہائیجین سران ڈیلی کرن. ایڈولسنٹ لڑکہ آس یا لڑکی سران ڈیلی کرن. نہانا ضروری ہے. نیلز صاف رکھنے ہیں. ایکزرسائز. اس کے بعد ہے ایکزرسائز موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ہے. جب ایکزرسائز کوئی بھی کرتا ہے تو اس کی باڈی مینٹلی فزیکلی وہ فٹ رہتا ہے. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ ایکزرسائز سۭتۍ فٹ روزان. بی پی چھُ بلڈ پریشر ٹھیک روزان. ہارٹ ڈِزیٖز اگر کٲنٛسہِ آسہِ سُہ چھُ ٹھیک گژھان. ڈایبٹیٖز نِش دوٗر روزان سُہ. اوبیسٹی چھِ جویِنٹ پینٕز مسلز سٹرانگ بنان أڑجہِ سٹرانگ بنان. چیز چھِ موسٹ امپارٹنٹ. گو ایکسرسائز بہت امپارٹنٹ ہے. ہر ایک چیز میں ایکسرسائز بہت امپارٹنٹ ہے. جب بیلنس ڈائٹ کھائیں گے ہم تو اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے. تو اس سے ہماری یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ بالکل فٹ رہے گی. تو اس کے بعد ہے نو ڈرگز فار ایڈولسنٹس. ڈرگز وہ کیمیکل سبسٹنسز جو ہم کھاتے ہیں جب ہماری جسم میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے, ہماری جسم میں کوئی فنکشنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا کوئی چینجز آتی ہیں, تو اس وقت ہم کچھ میڈیسنز لیتے ہیں, ان کو ہم ڈرگز کہتے ہیں. یہ ہمارے بیہیویئر کو بھی چینج کرتے ہیں اور ہمارے مائنڈ کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں ڈرگز. تو ڈرگز ضروری نہیں کھانے ہیں. جب درد ہوگا تب ہی کھانے ہیں, ورنہ ڈرگز نہیں لینے ہیں. کیونکہ ڈرگز سے بہت ساری جسم میں جب بھی کوئی ایڈکٹ ہوتا ہے اس ڈرگز کا, تو سمجھو کہ اس لڑکا یا لڑکی جو ہوگا ان کی زندگی ختم ہوتی ہے. تو ڈرگز جو ہیں یہ بالکل ایوائڈ کرنے ہیں. ڈرگز کی طرف نہیں جانا ہے. اور ڈرگز ہمارے معاشرے کو آج کل بہت خراب کر رہی ہیں, اور آنے والی جنریشن جو ہماری ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھو گے ڈرگز سے کتنی سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں ہمارے سوسائٹی میں. تو ڈرگز سے بالکل دور رہنا ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھو گے ریپروڈکٹیو سسٹم, ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہماری ہے یہ بالکل ٹھیک رہے گی جب ہم یہ بیلنس ڈائٹ کھائیں گے, پراپر ایکسرسائز کریں گے, یا پرسنل ہائیجین ٹھیک رکھیں گے, اور ڈرگز کو ایوائڈ کریں گے. تو دس از آل اباؤٹ دا لیسن ریچنگ آف ایڈولسنس ایج. یہ ہمارا T1 کا سلیبس جو ہے یہ پورا کمپلیٹ ہوا ہے. تو اس میں آپ نے بہت ساری ٹرمینالوجیز آپ نے پڑھی ہیں. اس میں آپ نے سیکس ہارمون پڑھے ہیں, بیلنس ڈائٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا, تھائرائڈ گلینڈز کے بارے میں تھوڑا سا بتایا. تو اس میں جو بھی ٹرمینالوجیز تھی آپ کو وہ آج آپ نے کمپلیٹ کی ہیں. تو انشاءاللہ رحمان ہم اب نیکسٹ, تو اس میں ایسٹروجن, انڈوکرائن گلینڈز, ایڈرینالین, ایڈمز ایپل, سیکنڈری سیکشول کریکٹر, پیوبرٹی, ٹیسٹوسٹیرون, تھائروکسین. تو اس میں یہ ساری ٹرمینالوجیز آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی. تو انشاءاللہ رحمان ہم اب U3 کا سلیبس نیکسٹ ٹاپک میں شروع کریں گے. ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اچھی طرح سے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں نئے سلیبس U3 کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.